ka walasa ka lakali aw ye aban filɛ Joliba TV ale ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen min ye radio Joliba ye Bamako yan nɔ 105 ani murumuru Fufalaki segukaw fana b'an lamɛn radio Joliba ka 100 murumuru kelen segukaw fɛ yen nɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an minnu sigilen ka gafew olu lakali waati kɔnɔ gafew caman bɔra bi an bɛna an da don a la bakurunba dɔw la ka sɔrɔ ka walawala aw ye walasa min ye fasɛgili sɛbɛn l'indépendant ye ale b'an bolo kɔrɔ ale ka bakurunbaw la a jirala k'a fɔ min ye politikitɔn minnu bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan ko ka hakilila munumunu walasa min ye camanjɛ fanga ye ale bɛ se ka taa se ɲuman sɔrɔ cogo min na o politikitɔn ninnu ɲɛmaya bɛ Useni Amion Gindo ale de bolo ale kɔni ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a ye kangarida gɛlɛn de kɛ ka ɲɛsin premier ministre Choguel Kokala Mayiga ma ko Choguel ka ijija min ye diɲɛ kelen tɔnba ka bolofara min bɛ n'ale ɲɛsinnen don lakana ko ma o min kun dalen don an ka jamana ka don nataw la ko Choguel ka jija n'u nana a ka se ka kuma ɲɛnama fɔ u ɲɛna u bɛ se ka sɔn ni kuma minnu ye indépendant y'i da don o la an bɛna o ɲɛfɔ aw ye indépendant kɔnɔ bi ni o bɔra yen nɔ min bɛ tali fana kɛ l'indicateur du renouveau ale y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ min bɛ n'a fɔra ko ka boloda bamancimaw ani Mali jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ ko gouvernement ye communiqué dɔ kɛ ko ale m'a fɔ ko nka k'a bɛ maaw fɔ maa minnu bɛ ni olu bɛ ka bɔ u yɛrɛ la ka kuma ɲɔgɔnya k'o tɛmɛ bamanci wale tigilamaw olu ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don fana na sisan k'o lakali aw ye a jirala k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw ka kuluba min bɛ yen n'o ye syndicat signataire du 15 octobre olu kan ka bisimila ministre fɛ min ɲɛsinnen don baara ko ma bi wuladayanfan yɛrɛ fɛ walasa u ka hakɛ min bɛ yen n'o article 39 ye kuma ka kɛ o kan n'o bɔra yen nɔ min ye les échos welewele ale fana y'a jira k'a fɔ ko min ye kɔɔri sɛnɛnaw ka tɔnba n'o ye coton culture ye yɔrɔ bɛn tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bi o de la walasa u bɛ se ka bɛnbaliya in k'a sago ka se don dɔ ma bɛn bɛ se ka na ani kɔɔri sɛnɛ bɛ se ka kɛ nafa ye Mali ma cogo min na don nataw la ko APCAM n'o ye Mali sɛnɛkɛlaw ka soba ye ale filɛ nin ka i da don ko in na walasa u bɛ se ka bɛn ko la cogo min na o kɛra kunnafoni dɔ senfɛ an bɛna an da don fana na ko kɔnɔna la Nouvelle Horizon ale fana kumana limanaw a jarala k'a fɔ waliya dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ sisan min ni an danbe tɛ o de la commune 4 tribunal ale wililen don k'i jɔ walasa muso minnu bɛ yen ni an filɛbaw n'a lamɛnbaw ka hakɛ to ni olu de bɛ cɛnimusoya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'u k'a ma nanzarakan na ko lesbiennes limanaw a jarala k'a fɔ ko commune 4 kɔni y'a tɛgɛ da maa damadɔ k'a ko siratigɛ ninnu na an bɛna an da don o la sisan k'o walawala aw ye min ye an ka jamana kɔnɔna la hali sisan k'a jira k'a fɔ ko Barkan n'o ye Faransika kɛlɛcɛw ye olu ye kunnafoni di k'a fɔ ko u ye bamanci wale gɛlɛn dɔ bɔnɛ a nin na n'u k'a ma ko Nasser Al-Tergi an bɛna an da don o la Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni Soir de Bamako ye limanaw ale y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ lakanabaliya bɛ ka wara Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a jarala k'a fɔ Sikaso mara la min ye walijugu tigilamaw ye k'u taara bɛn maaw ka baarakɛla dɔw n'o ye siraba dilanna dɔw ye ko u ka bololamina dɔw bɛ yen u kɔni ye olu jeni ka taa ni u sen fila ye ko nka maa si ni ma to a ko siratigɛ ninnu na nin kɛra Sikaso mara de la an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la limanaw ka ninnu walawala aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na l'indépendant an b'a daminɛ ni ale ye a kumana l'indépendant kuma fila b'a kɔnɔna la limanaw kuma fila fɔlɔ ye ko min bɛ tali kɛ politikitɔn minnu bɛ yen ni olu de y'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan n'u k'a ma ko cadre d'échange des partis et regroupement politique o ɲɛmɔgɔba o de ye Useni Amion Gindo ye limanaw dɔgɔkun laban in na yɔrɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ kunnafoniw dira k'a fɔ min ye diɲɛ keleya tɔnba ye n'o ye ONU ye ale ka ciden dɔw bɛ yen minnu ɲɛsinnen don lakana ko ma olu kan ka na Mali kɔnɔna la yan nɔ a bɛnnen don waati fana ma min ye Mali jamana ani CEDEAO fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ camancɛ fanga waati la ani kalataw labɛnni ko la
ka sɔrɔ dun an ka jamana ɲɛma o Shogel ko kala Mayiga premier ministre ka tɛmɛni fo min bɛ tali kɛ ministre min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw kuɲɛ kunna olu y'a lase kɔsa in na k'a fɔ ko k'a ka gɛlɛn limanaw cɛmancɛ fanga bɛ lahalaya min na bi kalo 18 min dira ma ko ka o koron ka kalataw kɛ o kɔnɔna la kɔsa in na yɛrɛ ministre min bɛ yen n'ale b'an ka jamana baarali kura jamana bɛ se ka jɔ kura ye cogo min na n'u kama ko ministre de la refondation de l'état yɔrɔ ale ye laseli yɛrɛ kɛ RFI sanfɛ ani France 24 ninnu ko k'a jira k'a fɔ ko hali premier ministre yɛrɛ ye o kuma fana fɔ ko min ye kalataw ye walima labɛn minnu bolodalen don san 2022 natɔ in na ko kalata min bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka se kalo 1 walima dɔgɔkun caman ma o kɔ fana yɔrɔ Shogel ko kala Mayiga a tilala k'a fɔ tuguni ko sigikafɔ min bolodalen don n'u bɛ ka labɛn jamana ɲɛmaaw fɛ n'o ye assise nationale de la refondation ye ko ni dɔ bɛ fara cɛmancɛ fanga kan walima ni fɛn tɛ fara a kan ko jamanadenw bɛ taa o ɲɛfɔ o assise in kɔnɔna la yen nɔ Shogel ye nin kuma damadɔ fɔ kuma minnu ni politikima dɔw bɛ yen minnu ma se ka kuma in faamuya fiyewu sabu dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna sɔn premier ministre ka kuma in ma sabu ko olu yɛrɛ bolo assise nationale de la refondation min filɛ nin n'a bɛ ka labɛn jamana faamaw fɛ ko nafa t'a la wa ko a bɛna kɛ sababu de ye jamana nafolo ka ta ka fili fenêtre fɛ an b'o waati la min ye CEDEAO ye ale nana Mali kɔnɔna la yan nɔ CEDEAO fana nana ale ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Nana Akufo-Addo ye jamana yɔrɔ CEDEAO kalenkan de ye ko foyi tɛna fara cɛmancɛ fanga in kan bɛnkan de don n'o ye charte ye Mali yɛrɛ ye mun ta a jirala k'a fɔ fana Shogel yɔrɔ kɔsa in na a ye ɲɛfɔli min kɛ diɲɛ kelen tɔnba ka tribune kan n'o ye assemblée nationale assemblée générale min kɛra ONU ɲɛma jamana o siratigɛ la min ye Shogel ye a fana ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko foyi tɛna fara cɛmancɛ fanga in kan ko cɛmancɛ fanga bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ ani ka wulikajɔ bɛɛ kɛ walasa ka se ka waati min fɔra ka se ka o bonya limanaw ye kuma caman de ye min bɔra premier ministre yɛrɛ dan ka politikimaw kɔni ma se ka u yɛrɛ y'a kɔnɔna la u m'a faamuya o de la min ye an bɔra ka politikitɔ minnu fɔ sisan ni olu ko de ko cɛmancɛ fanga a bɛ se ka taabolo ɲuman sɔrɔ cogo min na o ɲɛmaa ye Useni Amiyo Gindo ye ale y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don lakanako ma n'o ye u ka conseil de sécurité ye ale kan ka na Mali kɔnɔ yan nin dɔgɔkun laban yɛrɛ la ko Shogel min ye premier ministre ye Useni Amiyo Gindo ye cikan de lase a ma ko a k'i jija ni conseil de sécurité nana Mali la yan nɔ a k'i jija kuma minnu bɛ bɔ u da jamana ɲɛmaaw da kuma ninnu ka kɛ kuma sabatilenw ye kuma ninnu kan ani sababa ka bɛn sabu ni conseil de sécurité nana Mali la yan ni Shogel ni gouvernement tɔw n'u ma se ka kuma ɲɛnama fɔ u ye an dɛmɛbaaw don dɛ minnu bɛ yen bi ni u y'u kɔ don an na jamanaw an ka jamana bɛ lahalaya min na n'u y'u kɔ don an na a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye u kana an bila an damana sabu diɲɛ kelen bɛ don min na an bɛ waati min na ko sisan n'i ye Mali bila a damana jamanaw a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya de ye l'indépendant de y'o fɔ l'indépendant kelen in kɔnɔna la jamanaw a jirala k'a fɔ maires ka maires n'o ye jamana maires ye olu ye tɔn dɔ de sigi u k'a ma ko association des élus communaux pour la démocratie et la décentralisation au Mali AECDM ko maires limanaw u ka fɛla ye min ye bi o de ye ko ka maires bila u ka hakɛ kɔnɔna la n'o ye hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye o la sa ni jɛkulu min ye nin indépendant kɔnɔna la bi min ye maires ka nin jɛkulu ye u kumana jɛkulu in ka laɲiniw kan ani bɛ fɛ ka baara minnu kɛ ko nin jɛkulu yɛrɛ a bilala sen kan septembre kalo tile 10 tɛmɛnen jɛkulu denmisɛnnin don a ma kɔrɔbaya kosɛbɛ limanaw jɛkulu in bilala sen kan kun tilenna caman de b'u la sabu u yɛrɛ ka fɔ la u ye jɛrɛba dɔ kɛ n'o ye assemblée générale ye o kɛra sababu ye u ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔ u yɛrɛ la min tɔgɔ ye ko Boubacar Diadje ale yɛrɛ ye maire délégué ye commune 5 kɔnɔna la Bamako yan nɔ o la sa nin jɛkulu in ka laɲini ye mun ye k'u bɛna fɛn bɛɛ kɛ limanaw walasa maires
maire minnu b'an ka sigida ninnu na n'o ye eli commune ye olu bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la cogo min na o kɛra hakɛ sariya ka hakɛ ye o kɛra u yɛrɛ maire ninnu bɛ se ka bila hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la n'o ye statut ye walasa limanaw jamanaden mana maa min sugandi ko i kɛra maire ye i kana kɛ i fana kana kɛ bolo kɔfɛ maa ye o de la u ko bi u bɛ fɛ ka min ɲini o de ye k'a fɔ maire ninnu limanaw hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye statut ye u ka ɲini ka bila maire tɔgɔ la o de la Boubacar Diadje a ka fɔ la a ye ɲɛfɔli min kɛ a ko Mali ka démocratie fanga n'o ye bɛɛjɛ fanga ye o bɛ san 30 la bi ko n'i y'o jateminɛ o san 30 kɔfɛ ko maire de kɛn bɛ bolo kɔfɛ maa ye maa minnu bɛ yen ni o ni député bɛ se ka sanga wa maire yɛrɛ ni jamana kuturu ɲɛmaa bɛ se ka sanga sabu maire ye maaw ye maa minnu bɛ yen ni jamanadenw bɛ wuli ka kala ta u ye n'a fɔra ko o maire hali sara ɲuman tɛ u bolo wa fana ko hali ni baara nana wuli sigida ninnu na an ka commune ninnu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ maa fɔlɔ min bɛ yen n'o bɛ wele ka baara ɲɛ don o ye maire de ye n'a fɔra ko o maire kelen ninnu ko olu bɛ lahalaya kɔnɔna la bi tiɲɛ yɛrɛ la Boubacar Diadje ko tiɲɛ na olu a ko tɛ se ka ɲɛ fiyewu o de la u ko bi u labɛnnen don ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa maire minnu bɛ sugandi sigidaw la a kɛra Mali sigida o sigida ye limanaw maire mana sugandi a kana kɛ maire bolo kɔfɛ maa ye o de la AECDM jɛkulu kura min filɛ nin ye n'a bilala maire tɔgɔ la u y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ ka jamana faamaw de wele nin ko la wa k'o ye minisiri ladɔnniya min bɛ tali kɛ min ɲɛsinnen don an ka jamana jɔli kurayali ma n'o ye refondation ye limanaw ko k'a kuma da o tulo kan ko maire kana kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen n'u sugandira jamanadenw fɛ nka limanaw hakɛ foyi t'u ye bi in na o de la u bɛ fɛ ka baara in a boloda Dawuda Sangare ale de ye fasiri in kɛ limanaw an y'a bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la n'an bɔra indépendant face de sɛbɛn kɔnɔ an bɛ don min ye l'indicateur du renouveau ale y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ko ale ma fɔ ko ka kuma bamancimaw fɛ kuma min n'a cayara kosɛbɛ nin waati in na indicateur du renouveau ka daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la limanaw a kuma sɛmɛntiyalen don ko gouvernement n'o ye Mali marabaw ye ko u m'a fɔ maa si ɲɛna ko u ye maa dɔ yamaruya ko ka taa kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni banbanci jɛkuluw cɛ ko nka u bɛ foli ta ka ɲɛsin maaw ma minnu y'a ko bɔ u yɛrɛ la k'a fɔ k'u na bila banbanci jɛkulu maaw u ni jamana faamaw cɛ kuma la o la ni nin waleya in jateminɛ limanaw a kuma cayara kosɛbɛ a bɛ maa yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ gouvernement ka communiqué min n'a kɛra k'a fɔ ko gouvernement ma maa si yamaruya u ma maa si ci k'a fɔ ko a kɛra Mali kɔnɔ ye o a kɛra Mali kɔkanna ye o ko an y'aw ci ko a ka taa kuma banbanci jɛkulu maaw fɛ o la sa ko nka gouvernement a ka communiqué min n'a y'o kɛ limanaw communiqué in fana kɔnɔna la ko nka ko dayɛlɛlen don dɛ dayɛlɛlen don maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka nin kuma ɲɔgɔnya in k'a baara kɛ o la sa ko nka gouvernement kɔni m'a fɔ a bɔ a da la fɔlɔ ka maa yamaruya k'a fɔ maa ye ko a ye taa kuma bamancimaw fɛ walasa bɛn bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na tiɲɛ don ko dialogue national inclusif ale y'a kuma fɔ conférence d'entente nationale ale y'a kuma fɔ jamanadenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛrɛ minnu kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka hamina de ye ko ni basigi bɛna Mali la bi limanaw ko fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɛmɛ ka maramafɛnw ta jamana kama n'o ye Yad Agali ni Amadu Kufa ninnu ye limanaw ko kuma ka kɛ u fɛ walasa basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na yɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin baara in ka kɛ gouvernement minnu tɛmɛna olu kun y'a ko bila sen kan a bɛ fɔ min ma ko mission de bons offices a waati la min ye Imam Mahmud Diko ale de tun b'a ko ɲɛmaya la nka o suma ko o dugumajɛ gouvernement min tun bɛ yen ni Sumaworo Bube Mayiga tun b'o ɲɛma ale nana o jɛkulu in ci ka bɔ yen nɔ Imam Mahmud Diko tun bɛ min ɲɛmɔgɔ cidenya min na banbanci jɛkulu ni Mali jamana cɛ limanaw a nana kɛ sababu ye o jɛkulu in cira ka bɔ yen a baara danna sira la hali o sira kelen ka kɛ kɔsa in na kibaruyaw minnu ni maaw bɔra o kalama o kɛra ɲɔgɔn mara la yɔrɔ banbanci jɛkuluw taara daga sigi ɲɔgɔn da la i n'a fɔ Farabugu ka maa tɛ don maa tɛ bɔ a kɛra sababu ye Haut Conseil islamique n'o ye Mali alisilamɛw ka tɔnba ye ale yɛrɛ wulila k'i jɔ o ko la kosɛbɛ
min bɛ tali kɛ maa min yɛrɛ tun b'o ɲɛmaa la ni o ye Mufa Haidara ye ale ye ɲɛfɔli min kɛ an baarakɛɲɔgɔn kunnafoni so dɔw kan n'o ye Renouveau TV maaw ye k'a fɔ ko dɔgɔfiri mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Farabugu n'a fɔ marisi kalo tile 14 tɛmɛnen na de duguba ko wulikajɔ dɔw kɛra yen nɔ a kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ ko conseil islamique ale sera ka kuma Bamaci jɛkulu maaw olu ni Farabugukaw ni ɲɔgɔn cɛ fo bɛn nana kalo kelen yɛrɛ de kun dira o baaraw la ko marifakanw madara a waati la maaw kun bɛ taa u ka baaraw la maaw kun bɛ taa u ka sɛnɛw la nka o suma ko dugumajɛ o bɛnkan ninnu limanaw o nana bɔrɔtɔ nka an nana ye k'a fɔ tuguni o conseil islamique kelen in tilala ka wuli k'i jɔ min bɛ tali kɛ san 2021 avril kalo la ka bɛnkan wɛrɛ boloda min ni o ye k'a fɔ de marifaw ka bila pepewu marifa cikanw ka da o kɛra haji wɛrɛ la ɲɔnɔmara kelen in kɔnɔna la yen nɔ nka limanaw o fana bɛnkan in tilala ka na bɔrɔtɔ kokura maaw ɲɛ bɛ min na bi o de bɛ sen na n'o o ye ɲɔnɔmara ye yɔrɔ min bɛ tali kɛ Bamaci wale tigilamaw olu bɛ ka ɲɔnɔmara fan bɛɛ lajɛlen ka daga sigi u da la Bamaci wale siratigɛ ninnu na limanaw ni tan ni ka segin minnu ni olu bɛ ka kɛ bɛn bɛ kɛ a bɛn bɛ bɔrɔtɔ nka kuma minnu ni olu fana nana mɛ kosa in na k'a fɔ ko o conseil islamique ko ale de cira yɔrɔ ale o conseil islamique kelen yɛrɛ y'a ko sɛbɛntiya kunnafoni sira dɔw kan k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ye olu yamaruya ko ka taa kuma Bamaci jɛkulu fɛ gouvernement ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla gouvernement de siranna diɲɛmaa minnu ni limanaw bɛɛ b'o dɔn k'a fɔ de ko u ma sɔn fiyewu Mali jamana ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ Mali jamana ni Bamaci wale tigilamaw cɛ yɔrɔ diɲɛmaa bɛ bi min ma sɔn o waleya ma ko maa tɛ se ka sigi ka fɔ boloda Bamaci jɛkulu maa minnu kɛmɛ k'u ta kɛ adamadenw ni bɔnɛni ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla gouvernement i yɛrɛ to diɲɛmaa bolo ka communiqué in kɛ k'a fɔ ko aya an ma maa si ci ko ka taa kuma Bamaci jɛkulu maaw fɛ limanaw ni dun jateminɛ kɛ gouvernement ye communiqué min kɛ k'a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ani malidenw ko olu ma maa si ci k'a fɔ a ye taa kumaɲɔgɔnya tɛmɛ Bamaci jɛkulu maaw olu ni Mali jamana cɛ ko walima basigi bɛ se ka na cogo min na ko nka maa o maa kɔni y'a bɔ i yɛrɛ la k'a kɛ yɛrɛ ko ye olu tɛ maa si bala la dɛ u tɛ maa si bala la a taabolo in u b'o fo kosɛbɛ ko nka don nataw la jamanadenw bɛ se ka kunnafoni nin ko siratigɛ la n'a baara bɛ boloda cogo o cogo a na boloda ten jamanadenw na kunnafoni a ko siratigɛ ninnu na nka limanaw min kan ka faamuya nin na o de ye k'a fɔ gouvernement limanaw Mali gouvernement bilama a na kɛ diɲɛmaa kɛmɛ ka diyagoyala ko min tindi an kan gouvernement bɛ fɛ k'i yɛrɛ to o de bolo ni gouvernement dun y'a yɛrɛ to o bolo limanaw don nataw la a bɛ sɔn ka kɛ maliden dɔn dibi sababu ye nin gouvernement kelen kɔrɔ sabu jamanaden kelenw de y'a yira sigafow la Mali kɔnɔ yan dialogue national inclusive ni conférence d'entente nationale la ko Mali tɛ se ka basigi fiyewu fo maliden minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta u ka jamana kama u ka ɲini ka ye sigafɔ ka boloda u ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra gouvernement bɛ sulusala la o baara la halisa o se ne ka kɛ k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye gouvernement yɛrɛ ni jamanadenw ni cɛ ne ka kuma tɛ dɛ limanaw indicateur de y'a fɔ ale indicateur kelen kɔnɔna la ko bi wulada in na min ye lakɔli karamɔgɔw ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ syndicat de l'éducation nationale ni o y'u ka lafasali kuluba ye syndicat signataire du 15 octobre yɔrɔ olu ka laɲiniba de ye bi ko u ka bila u ka hakɛ kɔnɔna la hakɛ in tɛ dɔwɛrɛ limanaw sariya min ni a tara n'u kama ko article 39 ko min ni a fana sɔnnen tɛ fiyewu a fɔra ko jamanadenw foroba baarakɛlaw ka saraw ka bɛɛ lajɛlen ka dalakiɲɛ u ko min ma ko grille unifiée limanaw syndicat n'o ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali kulu ninnu ye u y'a jira k'a fɔ olu fana tɛna sɔn o baara ma samasamani kɔni bɛ sen na a jira k'a fɔ gouvernement kɔni y'a nin baara min n'a y'a ta n'a y'a kɛ sariya yɛrɛ ye ko ka jamanaden foroba cakɛlaw u ka saraw k'a bɛɛ dalakiɲɛ maa min bɛ yen ni maa ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ lajɛlen ka diplôme ye kelen ye a ka saraw olu fana ka kɛ kelen ye yɔrɔ ani kalanta tɔ tora tile damadɔ de ye san 2021 ani san 2022 kalantaw olu sera ka ban sabu o bolodalen don novembre kalo tile fɔlɔ natɔ in na syndicat minnu bɛ yen ni olu bɛ lakɔli karamɔgɔw tɔgɔ la n'o ye SIPESCO, SNEB, SNEFCT, SNESEC,
SILDEF FENAREC ani COSES ko welele do bi wulada ina ministre so min be anga furuba barako kuna ko ka ta siga foke ka kuma nyonyo teme nyonche wala sa be mise ka ke kula ani namanye ko article 39 ko balando le do ala sabu article 39 le kol kramo ko olutina o yere to fama bulu fiu ko ka laini ka ayelema sabu ni laini bulu bi o de ni shara senyi shara kisemi ni kwa ka bato akabla sira kilinga odi uluka laini ka fo de gouvernement nata siga foke uluni nyonche umana kuma fo le mana unuma article 39 ali walia ulu ketote ka gouvernement lame kuma ini de mana ayini bo indicateur du renouveau ale de konnala namura ino ami domini les échos wele ale kumana eko ya jira ka fo anga koresenenaw no ye filière coton korsenna minun be bi limana ni u joro ka bo jamana nyeta kala kosebe coton culture ko ye kuna fundira wele kunu alamsa ka nyefoli chaman badike bembalia mimbe korsenna u yere dama nyon chebi ka sawo ke ko mado de be olubi ka bembalia asangorota ka so dum olu yere limana olu temese mbawdi ni jatemneke Sénégalais ka suba mimbe no ye assemblée permanente des chambres d'agriculture no kama ko APECAM bakurumbala ale nyema oba Sanusi Buyasila le mana ale li ay koy a kuma bika fo chogumina akajugo ka teme o bela jileka wala wi a ereka fola i hakila jigike akwa le suwandira domina ka ke APECAM nyema yi maskalu tlimwa ani saba samba flani wani kele CICB la ayi laydu min ta Sénégalais wi o de ko Sénégalais ka hake kala fasa amana ke chola Mali Sénégalais be do dawo dafe ale Sanusi Buyasila ale be do da kelen fe sango korsenenaw de bana korsenenaw joro ka bo Mali nyata kala kosebe akoni Mali den ta kala bi ma million nani ana kuma fen duru olu de be sorobo korsene yerela ona fara ko olu jekulu konnala limana mamunu be korsene ka nafase jamana mako bembalea be olu ni nyonche kien la fin bentate atsika yeka toite fok maka kaka limana ayira ka fodi mado de be minum be dugudula nin ko kofe ka mi korsene na ko ubla nyona walma ka mabla unyama uyerema jani maminu yi odila tegede moni yere ni shimbe CMDT nyama badi manu ya PDG sabu ko ale ka bara chuya kembe sababu bi ka mi korsene na ka dimi yele nyonka fa kembe sababu mami be nabi ka sugandi ka bla korsene na nyama ko ya jira ka fo utina jeni oye odila APECAM nyama ba ni oye Sanusi Buyasila ye ay nyefoli minke les échos wele konala limana wode ka fo APECAM continue sigi fiu ka ni gele la je korsen naw yere dama ni wonche fuga ta ke gele ay sabu laydu min tara korsen naw yina campagne 2022-2023 konala o yiko Mali korsen limana akayele sana odun disika ke kasoro bembalia besina limana APECAM nyama ba Sanusi Buyasila ako ubina wulika joke ka jekulu do blasenga jekulu mimba laje gelea min be korsen naw ni nyonche ka gelea don ka siga fura nyini ala odila benka min kera korsen naw nyonche ni oye état généraux du coton min kera avlikalo samba flani kele limana uba jira ka fo machit se ka isendo Mali korsen naw ni nyonche nama ke uyere ka sugandiloni odu barabe senabi ka korsen naw yere dama bla nyona ka soro dun ere sintala ete korsen nay odila bi Sanusi Buyasila ako korsenna uyere ka kukato uyere bulu mashi kana idado ala olela bi kubina masugandi mi yere korsenna yere ka dungan yere kuna foni fila limana ayini bo les échos wele ale de konnala nambura ye ambi do mi nouvelle horizon ale kumana nouvelle horizon ya jira ka fo limana ni watina ko anga jamana konnala ya limana ni jatemneke yero ala mana mami gerje ka yefeke banasi ima iba soro ibano somogo de bi yere bi ke boloko fefen wa somogo yere bi siran kosebe ka foko ndi ala ya gerje ga akira yefeke limano iba soro mado de bi nyoroki ka ke uluka limano ka tanama ko taka usegere yero anga jamana konnala ya min bi talike anyana wali jugu do kera mi jamana den chaman dabal ban kosebe
o de la ka ala ye maa dan cogo min na limana i tɛ se ka i yɛrɛ bɔ ten fiyewu nka a jala k'a fɔ adamaden dɔw bɛ minnu ni ala ye olu garijɛgɛ yefegeya la i b'a sɔrɔ hadamaden ɲɔgɔnw de bɛ ɲɔnɔki ka kɛ u ka limanaw k'u nikɛnɛ karaba ka u farisogo yɔrɔ dɔw tigɛ walima ka u joli minɛ limanaw k'o kɛ ka baara jugu kɛ a jala k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ yan ko sifinnaka dɔw kɔni wulilen don ka u jɔ walasa nin waleya in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o de la an ka jamana kɔnɔ yefege minnu bɛ yen n'u k'a ma ko albinos limanaw olu ka hakɛw bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo min na sabu ni an ka jamana ta k'a lajɛ jamanakuntigi kalataw walima ɲɛmɔgɔya waatiw mana se ka ban i b'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen ni u denw ye yefegew ye somɔgɔw tɛ sunɔgɔ fiyewu ka sababu kɛ jɔyɔrɔ yɛrɛ ye o de la an bɛ don min na komi ni gɛlɛya wale minnu bɛ yen n'a bɛ ta ka ɲɛsin yefegew ma limanaw a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na ko sifinnakaw dɔw wulilen don k'u jɔ k'u bɛ se ka kɛlɛ kɔsa in na hakililajigin don min kɛra Fana mara la npogotiginin min bɛ yen limanaw ni ale bɔnɛna ani na ni yefege don limanaw ka joli minɛ walima ka farisogo yɔrɔ dɔw tigɛ ka taa n'a ye o kɛra sababu ye maliden caman de dabali banna ko ni ɲɔgɔnna waleya bɛ se ka kɛ cogo di Mali kɔnɔna la yan nɔ o la sa hali kɔsa in na fana octobre kalo yɛrɛ daminɛ na sigida dɔ filɛ nin min ni Bamakɔ man jan u k'a ma ko Mamaribugu a yala k'a fɔ ko denmisɛnnin san 3 dɔ bɛ yen nɔ ale fure taara ye kɔlɔn dɔ kɔnɔna la limanaw ni ɲɔgɔnna waleya kelen de la fure in na u taara ye k'a fɔ u kɛlen don ka a farisogo yɔrɔ dɔw tigɛ dɔwɛrɛ tɛ kɛ n'o ye limanaw ka taa baara jugu o kɛ ni a ye a jala k'a fɔ denmisɛnnin a tɔgɔ de ko Ali tɔgɔ dɔ de tun don a jala k'a fɔ ni ɲɔgɔnna wale jugu limanaw min bɛ tali kɛ a bɛ taga ɲɛsin yefegew olu de ma an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ k'a sɔrɔ dun ni jateminɛ kɛ yefegeya limanaw ma ka laɲini tɛ dɛ ala de bɛ a da ka a ɲɛsin i ma i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye maa si t'a laɲini ka kɛ yefege i b'a sɔrɔ fani ba yɛrɛ limanaw yefegew tɛ nka i b'a sɔrɔ ala b'u garijɛgɛ yefegedenw na o dun ka tila ka tanama ko ta ka ɲɛsin olu ma e yɛrɛ mago kama yɔrɔ o tɛ fɛn bɛnta ye o man di ala yɛrɛ ye jango k'a fɔ ko o ka kɛ ko bɛnta ye diɲɛ in kɔnɔna la o de la ni ye jateminɛw kɛ diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don kɛnɛyakow ma n'o ye OMS ye ale y'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔw ta maa 5,000 min ye farafinna kɔnɔna la i b'a sɔrɔ yefege o bɛ sɔrɔ maa 10 ɲɔgɔnnaw de la min maa 15 farafinna fana kɔnɔna la saharaw kɔnɔna la a jala k'a fɔ maa caman fana bɛ yen minnu ni yefege bana ka ca olu la kosɛbɛ farafinna kɔnɔna la yan nɔ min hali nanzara jamanaw ye yefegew fana bɛ yen nɔ a ko ni maaw ta n'i y'a sigi maa 20,000 i b'a sɔrɔ maa 1 bɛ yen nɔ yefege bana a ye o sɔrɔ limanaw yɔrɔ maa 1 tɛ maa ma bɔ maa la limanaw ni ala ye maa min kanu n'a ye a bɛ a bila o de la sa an ka jamana kɔnɔna la a yira k'a fɔ farafinna a ko de ka ca yen kosɛbɛ i b'a sɔrɔ yefegew maaw bɛ u ka baara jugu ŋaniya ni yefege ninnu ye ka u bɔnɛ u nin na ka u farisogow tigɛ ka taa n'a ye k'a sɔrɔ dun fɛn min don limanaw a tɛ bɛn wa ka tila ka yefegew kɛ bolokɔfɛfɛnw ye hali u mana ye yɔrɔ minnu na i b'a sɔrɔ maaw bɛ ɲugu u la ale nouvelle horizon kelen kɔnɔna la limanaw wale jugu dɔ bɛ yen lahalaya don min ni a bɛ ka caya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faba la Bamakɔ yan nɔ o de la communicati kiiritigilama wulilen don k'u jɔ kosɛbɛ a bɛ se ka dabila cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw ko lesbienne tɛ dɔwɛrɛ ye muso 2 lamɛnbaaw ka hakɛ to olu bɛ cɛnimusoya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a jarala k'a fɔ o ɲɔgɔnna walejugu de bɛ ka wara Mali kɔnɔna la bi kosɛbɛ communicati procureur a n'a ka cɛdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la substitut min filɛ nin communicati kɔnɔna la ale ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ u ye muso damadɔ minɛ minnu bɛ yen ni bɔlɔlɔw sanfɛ u kumakanw mɛnna kuma minnu b'u da limanaw o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin lesbienneya yɛrɛ baara de ma o de la min bɛ tali kɛ substitut min filɛ nin communicati kiiriso kɔnɔna la n'o ye Mariko Sisogo ye a ko maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna sabu sɛgɛsɛgɛli ka se ka dayɛlɛ u ni maa maa bɛɛ jɛla a ko siratigɛ la tɛgɛ ka se ka da u ka an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kunnafoni filɛ limanaw nouvelle horizon ale de y'a fɔ an b'a kuncɛ teliya la waati yɛrɛ sira ka ban ka kuncɛ teliya la ni
soir de Bamako de mana ajala ka foko Mali fanga blo nyona sono e primature ko shobel ko kala maiga ko ale falen bade do primature la bisabu conseil minumbe ina fo minute me Muktar Wan ale ka wati la ni do Boubou Cissé ale ka wati la limana ko olu chaman be minuni olu blala ka bo barala ina fo Alassane Bokumba la Babaliba Allah ite suge ni Amadou Touré ale kuna fundila Mohamed Aruna fukata se Birima Eli Diko ona nyona chama fukata se Yusuf Touré Numa ani Mamadou Koulibaly kolu blala ka bo conseiller la kuna fo mi blani kan limana swade Bamako ayni sura kono ka foka awwal mando ni ala suna do kun nata ni sura gafi kuro bubo ambo lakali awye alaka je wati wera irama